है। आप लोगों की शिरकत का बहुत शुक्रिया। अपने उलमा कराम से और मैं बता दूं सबको, ये नौजवान पढ़ा लिखा, माँ बाप ने तमाम बच्चों की तरह जैसे हर माँ बाप करते हैं, हमारे माँ बाप वालिदैन ने किया, उसके भी वालिदैन ने ऐसे ही उसको पढ़ाया लिखाया, और जब ये पास होकर गया नौकरी तलाश करने तो इससे रिश्वत मांगी गई। जब इससे रिश्वत मांगी गई तो उसके पास रिश्वत की वो रकम नहीं थी। इसने मजबूर होकर सड़कों पर मोबाइल छीनना, गन पॉइंट पर पैसे छीनना, चोरी करना, डाका डालना, कहता है मैंने सब कुछ किया। मैं पहले भी तौबा कर चुका हूं लेकिन मुझे नौकरी फिर भी नहीं मिलती, तो मैंने कहा रक्षा चलाओ, ठेला लगाओ। जब मैंने कहा ठेला लगाओ तो कहता है कि अच्छा लगेगा, इतना पढ़ने लिखने के बाद मैं ठेला लगाऊंगा। मैंने कहा तो क्या हुआ? जब हमारे पहले प्रोग्राम में वो बच्चा जो रक्षा चला रहा था, आपको याद हो अमजद भाई? सही बात, ठीक है, जब उसने कहा मुझे शौक है चलाने का, मैं पैसे के लिए नहीं करता ये, तो तुम पैसे के लिए हक रोजी की हलाल की रोजी नहीं कमा सकते? अब बोल रहा, मैंने कहा रक्षा चलाओ, मैं बात करती हूँ, कितने वेलफेयर ट्रस्ट है, सलानी है, हम उनसे बात करते हैं, तुम रक्षा लो, चलाओ, कमाओ। लेकिन नहीं, उनको वैसे ही नौकरी चाहिए जैसे उनको चाहिए, क्योंकि उसे घर वालों ने भी ये कहा जो भी करना है जाओ, पैसे कमा कर लेकर आओ। तो ये नौजवान, मुझे से इतना बताओ कि तुम अभी फिर तौबा करके पीछे हटने वाले हो और फिर छीनोगे लोगों से उनका हक, फिर करोगे चोरी, फिर का डालोगे डाका? नहीं अब तो रेंजर आपके सामने ये हालात और वाकयात हैं। मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं कौन अपने दिल से, आप मुझे बताएं, कोई एक शरीफ इंसान मतलब चाहेगा कि वो किसी का हक छीने? मैं भी इंसान हूं, तकलीफ होती है मुझे भी जब मुझे माशरे में बातें सुनने को मिलती हैं कि नकारा है, पढ़ लिख के माँ बाप के पैसे जाया किए इसने। ये तुम्हें ताने मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। ताने कौन देता है तुमको? सब देते हैं, सब मोहल्ले में बाहर वाले या घर वाले? देखिए, घर में कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कुछ हमारे माशरे के मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं जो पीछे ही पीछे बात करते हैं। कमाल है। वैसे तुम इधर ही रहो और इस वादे के साथ कि तुम्हें रक्षा दिलवाऊंगी और तुम रक्षा चलाओगे। आज वादा करो मुझसे, आज करो, अभी वादा करो, मैं तुमसे अभी जबान देती हूँ कि रक्षा दिलाऊंगी तुम्हें। मुझे मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे आप ये बता दें कि क्या मैं अच्छा लगूंगा? मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद मैं मेहनत करने की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ तो क्या रक्षा चलाना मेहनत नहीं है? रक्षा चलाने में कोई मतलब क्या आराम में चलता है? कड़कती धूप में लोग रक्षा चला चला कर रोटी रोजी कमा रहे, और लोग रक्षा का किराया भी देते हैं, अपना घर भी चलाते हैं। ये सोचो तुम, मैं अभी अपने उलमा कराम के बाद रक्षा चलाऊंगा, आप मुझे बताएं। मेरे भाई, अरे अभी तुम्हें जवाब मिलता है इसका। आपने तो सिर्फ ग्रेजुएशन की है, यहाँ से लोग जो है ना डॉक्टरेट करके जाके जब दूसरे मुल्क में टैक्सी चलाते हैं, अमेरिका या लंदन में। आप अपने मुल्क में रक्षा चलाते हुए शर्म कर रहे हैं यार, बहुत बुरी बात है। आपने तो सिर्फ ग्रेजुएशन की है। पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में तो जाकर ये बर्तन भी धो लेते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने तो बहुत आसान लफ्ज किया है कि टैक्सी चला रहे हैं। लोग बर्तन धो रहे हैं, वॉशरूम लोगों के बाथरूम धो रहे हैं, मैंने देखा है, जो यहाँ से डॉक्टरेट करके गए हुए। सही बात है, जिन्होंने इतना ज्यादा पढ़ा हुआ है। आपने तो सिर्फ ग्रेजुएशन की है बेटा, पढ़ाया हमारे मुल्क ने और जाकर खिदमतें दूसरों की होती हैं। यही वो लोग हैं जो यहाँ पर नखरे करके बाहर वही काम करेंगे जिसमें इनकी नाक चोटी पड़ रही थी। आई नो, लोग वहाँ पे बाथरूम धो रहे हैं, जो इनसे मेरे ख्याल में कोई 5 गुना ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको मैं देख के आ चुका हूँ। ये जो सिर्फ ग्रेजुएशन किया है इन्होंने, वहाँ लोग बाथरूम धो रहे हैं, लोगों के बर्तन धो रहे हैं। लेकिन ये कोई, लेकिन कहने को बाहर रह रहे हैं ना, बाहर रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं ना, किस तरह रह रहे हैं? अपने मुल्क में रक्षा चलाने के लिए मैं ग्रेजुएशन हूँ, मैं कैसे रक्षा चला सकता हूँ? मेरी तो इज्जत खत्म हो जाएगी, मलिया मेट हो जाएगी मेरी। मैं ये कहती हूँ क्योंकि ये इस्लामी माशरा है और इसे इस्लामी माशरा बनना चाहिए, लेकिन माइंडसेट चेंज होना चाहिए। हम उस प्यारे नबी की उम्मती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़ बकरियां चराई हैं, तिजारत की है, वो तिजारत के लिए खुद तशरीफ ले गए हैं, और आज हमारे नौजवान मेहनत करते हुए शर्माते हैं। अब्बा मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही, इस्लामी मुल्क है तो इस्लामी मुल्क में नौकरी नहीं मिल रही तो इस्लामी मुल्क को कैंसिल कर दें। इस्लामी मुल्क में नौकरी नहीं मिल रही, अबे भाई मेहनत करो, बहुत मेहनत है, खुदा की कसम। 1300 रुपए, अब तो गवर्नमेंट का शुक्रिया करो कि मजदूरी के 1300 रुपए कर दिए उन्होंने लाके। अगर किसी में 13,000 नहीं, मजदूरी के जो पर डे है, पर डे का, अगर क्या कहते हैं गड्ढा भी खोदोगे ना मेरे भाई, तो 1200-1300 रुपए लेके जाओगे घर पे।
اگر کام کرنے کی شوق ہے تو اگر صرف یہی شوق ہے کہ میں تو گریجویشن کر لی بس میرے کو کوئی جاب ملنی چاہیے سائن کروں نہیں، پیسے محنت کرنے والے کے لیے بہت روزی ہے. محنت کرنے والے کے لیے بہت روزی ہے. بہت بڑی بات ہے, محنت کرنے والے کے لیے روزی ہے, بالکل کوئی کمی نہیں ہے روزی کی. میں میسی صاحب کی طرف بھی آؤں گی, لیکن میں پہلے قاری رضا صاحب کچھ فرما رہے تھے بیچ میں بھی, اس بچے نے پہلے بھی توبہ کی ہے اور پھر اس راستے پر آ گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ توبہ اگر سچے دل سے کی جائے اور توبۃ نصوح جس کو کہا جاتا ہے اس انداز کی توبہ کی جائے تو اس توبہ پر پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ خالی بس کان کو ہاتھ لگاتے یوں کر لیتے ہیں توبہ 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 توبہ, اس کو توبہ کہا نہیں جاتا. توبہ ہوتی ہے سجدہ ریز ہو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے. توبہ کا معنی یہ ہے کہ جس چیز سے توبہ کی ہے اس کے بعد اس عمل کو دوبارہ نہ کیا جائے, توبہ اس کو کہتے ہیں. اب کسی نے کہا ہے کہ توبہ کی پھر توڑی, پھر توبہ کی پھر توڑی, پھر توبہ کی پھر توڑی, توبہ کر اٹھی تیری توبہ پہ توبہ. اس توبہ کا کیا فائدہ؟ کیا بات ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ میں اس نوجوان کو اور پورے معاشرے سوسائٹی کے نوجوانوں کو میسج دینا چاہتا ہوں, کیا یہ اچھا کام ہے کہ میری جیب سے موبائل نکالنا, کسی کی جیب سے موبائل نکالنا, یہ کوئی اچھی عادت ہے, اچھا طریقہ ہے؟ پڑھنے لکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر میری تعلیم میں مجھے اور میرے معاشرے سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو پھر میرے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک رزق کا تعلق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کتوں کو, گھوڑوں کو, یہاں تک کہ جنگل کے سوروں کو رزق دیتا ہے. ایک شخص تھا نشائی, ایک چھوٹی سی میں بات بیچ میں ایسے خام خواہ سنا دوں. ایک نشائی تھا, وہ کسی مالدار آدمی کے پاس گیا لامز ہے اور کہنے لگا مجھے 100 روپیہ دے دو. اس نے کہا بھئی کیا میں تجھے روٹی کھلاتا ہوں؟ اس نے کہا نا, روٹی مجھے رب کھلاتا ہے, مجھے 100 روپیہ چاہیے. اس نے کہا بھئی کیوں؟ اس نے کہا میں نے چرس پینی ہے. اس نے کہا آپ بیوقوف آدمی, میں تجھے روٹی کھلاتا ہوں. اس نے کہا نا, روٹی رب مجھے کھلاتا ہے. خیر اس نے مزے لینے کے لیے 100 روپیہ اس کو دے دیا. پھر اس کو بات کیا کہ یہ کہاں جاتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا. وہ ایک شادی حال میں گھس گیا امجد صاحب, اور وہاں شادی کا کھانا کھلا ہوا تھا. ایک آدمی پلیٹ بھر کے بریانی کھلا رہا تھا اور وہ اس سے ٹکرا گیا, بریانی نیچے گر گئی, پلیٹ اس کے ہاتھ میں رہ گئی, وہ تو واپس چلا گئی, یہ نیچے بیٹھ کے کھانے لگ گیا. وہ جو پیچھے آدمی جو آیا تھا جس نے 100 روپیہ دیا تھا, اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کھانا کھا رہا ہوں. اس نے کہا زمین پہ؟ اس نے کہا جب میرے اللہ سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو پلیٹ میں کھانا دیتا ہے, جب اچھے نہیں ہوتے تو زمین پہ کھلاتا ضرور ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ کہیے بآواز بلند, تو سبحان اللہ. لوگ جو ہیں چائے بھی بیچتے ہیں, گڈیریاں بھی بیچتے ہیں, سبزی بھی بیچتے ہیں, کھڈے بھی کھودتے ہیں, یہاں تک کہ گٹر صاف کرتے ہیں, اور جو گریجویشن بہت سارے باہر جاتے ہیں ہمیں ملتے رہتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہمیں ان کو دیکھ کے ترس آتا ہے جو بی اے ایم اے وہ پٹرول ڈالتے ہیں پیٹرول پمپوں میں, گاڑیاں 10-10 ریال 10-10 ڈالر لیتے ہیں, گاڑیاں دھوتے ہیں, گاڑیوں کے پہیے دھوتے ہیں. تو میرے اس نوجوان کو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, اگر اس کو کوئی بھی کام نہیں ملتا میرے پاس چلے, انشاءاللہ اس کی روٹی, اس کے پورے گھر کی روٹی, اس کے پورے خاندان کی روٹی, بلکہ اس کے محلے کے 10 آدمی کو روٹی کم سے کم عید تک تو میرے ذمہ آگے میرے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے محلے کے 10 آدمی کو روٹی الحمدللہ سحری افطاری دونوں ٹائم کی ہم دیں گے اللہ کے فضل سے, اور کپڑے دیں گے عید کے جتنے کہے گا 50 جوڑوں تک ہم دیں گے. جزاک اللہ خیر حضرت, جزاک اللہ خیر. اگر اس کو رکشہ چلانے میں شرم آتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں, تجارت بھی کی ہے. ایک عورت مکہ مکرمہ میں کھڑی تھی جس سے سب کا ایمان تازہ ہوگا, سننے والوں کا بھی, آپ کا بھی, میرا بھی. ایک عورت چوراہے پہ کھڑی ہے, اس کے پاس ایک گٹھلی ہے چھوٹی تھی, اس کو مزدور چاہیے, بہت سارے مزدور ہیں. اس نے مکہ سے مائیگریٹ کرنا تھا, نکلنا تھا. صحیح. اب جو بھی مزدور آتا تھا اس کے اوپر شرط لگاتی تھی کہ چلے گا بھی میرے آگے اور چلے گا بھی میری رفتار سے, اور مزدوری بھی نہیں دوں گی. یہ شرائط تھے اس کے. جو آتا سنتا واپس چلا جاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, سید الکونین والثقلین, خاتم الانبیاء والمرسلین تشریف لائے. اس عورت نے وہی شروط پیش کی. آپ نے فرمایا لاؤ یہ گٹھلی, آپ نے سر پہ اٹھائی, قربان جاؤں
मैं आपकी सीरत पर, आपके सुभान किरदार पर, बेशक, बेशक। आपकी तालीम पर, उनसे तो ज्यादा पढ़े हुए नहीं है नहीं है। इनका बाप, मेरा बाप, पूरी कायनात मिलके, उन जैसा तो कोई नहीं पढ़ा हुआ बेशक नहीं जो हो पूरी सकता। कायनात के मुअल्लिम बन के आए थे। गठली सर पे रखी और उस औरत की शुरूत के मुताबिक आगे आगे चलते गए। वो आराम आराम से चलती गई। वो एक गांव में जाके कहने लगी, बेटा मेरा सामान यहाँ रख दे। फिर कहने लगी कि मैं तुझे मजदूरी शर्त के मुताबिक दे नहीं सकती, मेरे पास है भी नहीं, लेकिन एक नसीहत तुझे करती हूँ। उन्होंने कहा कौन सी नसीहत? कहने लगी मैं इसलिए निकल के आई हूँ, मक्का मुकर्रमा में अब्दुल मुत्तलिब का पोता है जिसका नाम है मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे बच के रहिए, उसके करीब ना जाइयो। बस ये मेरी नसीहत है, बहुत कीमती नसीहत है, मैं भी उसके डर की वजह से निकल के आई हूँ। आपने फरमाया वो मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिब का पोता मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मैं ही हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा अच्छा तू है तो फिर मुझे कलमा पढ़ा दे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माया मैं एक यहाँ मिनट, पर एक जी जी मंजिल की जुस्तजू में क्यों खो गया है इतना, इतना अजीम बन जाके मंजिल तुझे पुकारे। सुभान अल्लाह। मैं आपा के पास भी और मैं एसपी साहब के पास भी, उलामा साहब के पास वक्फे के बाद आऊंगी, क्योंकि ये जो एक नौजवान है ये आ गया है आज, लेकिन ऐसे कई नौजवान हैं आपा जो अक्सर इन्हीं हालात का शिकार होकर, मजबूर होकर, ना सिर्फ माशरती तौर पर बल्कि अपने पर्सनल तौर पर वो अपने घर में जब जाते हैं तो उनको ये फोर्स किया जाता है कि जा, कहीं से भी जा, लेकिन पैसे लेकर आ। मैं उस माइंड सेट को भी चाहूंगी कि आप लोग उधर की भी जरा उसकी भी निशानदेही कीजिए। ख्वातीन हज़रात, वफ़े के बाद रमजान निश के ट्रांसमिशन जारी। चोरी चोरी होती है, किसी का हक मारना किसी का हक मारना होता है, चाहे आप मजबूर होके करें चाहे आप किसी खुशी से करें, लेकिन जब आप एक बार फैसला कर लें कि मैं